पायलट की फिल्म है स्वाद के बैकग्राउंड में, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। आजकल के ज़माने में तो लंगड़ों, बहरों और गूंगों को तालीम दी जाती है, तो फिर हमें क्यों उस ज़माने में धकेल दिया जा रहा है जहाँ लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। बड़े हकारत अमीज़ खुतूत लिखे जाते थे कि ये जो भैंसें आपने स्कूल में रखी हैं इनको निकाल दें। समझ के भेड़ बकरियां किसी का सर कोई जब जला रहे हयाशियां, ये बुज़दिलान कौन है, ये तालिबान कौन है। What happens on Women's Day? Are all women given the day off from their parenting duties? Do their husbands and children pause and think about what their wives and mothers do for them on a daily basis? Is this the appointed day for them to show their appreciation? Is this just a day for the feminist or the human rights activists to tie their speeches on women's rights? It is meaningless to fix one day on the women's rights, Women's Day, and celebrate it as a Women's Day. There should be continuous battle within the society. Each and every day should be celebrated as a Women's Day. ख़ातीन जो 51% हैं एक इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का, उनको एक बेकार इक़्तिसादी यूनिट समझा जाता है। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो ओपिनियन लीडर्स हैं, वो ये समझते हैं कि जो ख़ातीन घर में रहती हैं, जिनको घरेलू ख़ातीन कहा जाता है, ख़ातून खाना कहा जाता है, उसको वो मईशत पे एक बोझ समझते हैं और ये समझते हैं कि वो माशरे का एक बेकार अंसर है। वो ख़ातून जो घर में घरेलू ख़ातून के तौर पे बैठी है और जिसको मईशत पे बोझ समझा जाता है, वो 5 मर्दों के बराबर काम करती है। कि ये जो इज़्ज़त के सिंबल का मसला है जिस पे बेशुमार कत्ल होते हैं हमारे यहाँ, और जिसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं मीडिया का टीचर हूँ, हमारे मीडिया का बहुत नेगेटिव रोल है इस सिलसिले में कि जो भी औरत कत्ल होती है नाम निहाद इज़्ज़त के नाम पे, हमारे मीडिया में उसकी हेडलाइन होती है कि बागैरत शौहर ने, बागैरत भाई ने बदचलन बहन को या बदचलन बीवी को कत्ल कर दिया। वो खुद से फैसला सुना देते हैं कि मकतूल जो है वो बेगैरत या बदचलन है और कातिल जो है वो बागैरत है और उसने इज़्ज़त की खातिर वो कत्ल किया है। आप सब ने हमारे साथ आज एक जहदी का इजहार किया है औरतों के आलमी दिन के मौके पर, और ये जहदी का इजहार आप उस वक्त से करते आ रहे हैं जब स्वाद पर बुरे दिन आए थे, जब लड़कियों के हाथों से कलम छीनी जा रही थी और उनसे किताबें छीनी जा रही थी, तो आप लोगों ने आवाज़ उठाई। जब एक लड़की पर कोड़े बरसाए जा रहे थे तो आप लोगों ने भरपूर मजम्मत की, और जब हम इस काबिल नहीं थे कि हम स्कूल जा सके और हम अपनी किताबों को अपनी चादरों के नीचे छुपाया करते थे ताकि कोई हमें पहचान ना सके कि हम तालिब इल्म है, तो उस वक्त भी आपने हमारी भरपूर मदद की और आपने हमारी लिए आवाज़ उठाई कि तालीम हासिल करना एक लड़की के लिए ज़रूरी है। मुल्क की तरक्की चाहते तो मज़हब भी ज़रूरी है। मज़हब ने हमें बहुत सारी वो दी है, आज़ादी दी है, बहुत सारी हमें राइट्स दी हैं, तो अगर हम उनको अपनाएं और हर चीज़ में मज़हब की दखलअंदाजी वो ना करें तो हमारा मुल्क कामयाब हो सकेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से इंसान जितना इंसान बूढ़ा है, जितनी इंसान की तारीख़ है, उतनी ही औरत पर जुल्म, उस पर तशद्दुद और उसके साथ इम्तियाजी सलूक की कहानी है। रियासती जबर हो, जागीरदारों, मुल्लाओं, पादरियों, कबायली रवायात या किसी ख़ानदानी रस्म व रिवाज या फ़र्द की ज़ाती अखलाकियात की बात हो, हर हवाले से औरत के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मलाकन डिवीज़न के हवाले से बताना चाहूँगी, मलाकन डिवीज़न वो इलाका है कि जहाँ पे कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी मजहबी पार्टी उठ के किसी भी गैर शरई चीज़ को शरई साबित कर देती है
اور وہ وہاں پہ نہ حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ وہاں پہ مذہب کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ وہاں پہ انسانی اقدار جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں 2001 میں وہاں پہ ایک جرگہ ہوا تھا اور اخباروں میں بھی کافی آیا تھا کہ اس کو پولیٹیکل لیڈرز نے بھی لیڈ کیا تھا، وہاں پہ لوکل جرگہ لیڈرز نے بھی لیڈ کیا تھا، جنہوں نے غیرت کے نام پہ قتل کو شرعی قرار دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی لوگ اس طرح کے کیسز کو رپورٹ کریں گے ان کو گھر کو ہم ان کے وہاں پہ لوگوں سمیت ہم جلائیں گے. پھر میں لوکل گورنمنٹ 2001 کا جو آرڈیننس تھا وہ آیا، اس کے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسی خواتین کو سیاست میں حصہ لینے کے لیے اور ووٹ کاسٹ کرنے کا جو حق جب وہ دیا گیا تو 2001 میں ہمارے ملک کی جتنی سیاسی نامی گرامی پارٹیاں ہیں اس میں مذہبی بھی شامل ہیں، چاہے اس کو بینظیر لیڈ کرتی تھی، چاہے اس کو بیگم نسیم علی خان لیڈ کرتی تھی، ان ساروں نے وہاں پہ ایگریمنٹ کیا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ نہ ووٹ پول کرے گی نہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گی. اور جتنی بھی خواتین جاتی تھی ان کو ڈنڈا بردار لوگ جو تھے وہاں پہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. پس منظر اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں لیکن ہم لوگوں نے بھی ہمت نہیں آ رہی. وہاں پہ اب بھی ایسے گمنام بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، اور انہی جتنی مشکلات ہیں جتنی رکاوٹیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر 100% تک کامیاب بھی نہیں ہے لیکن اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. جب ہمارے علاقے میں حالات خراب ہوئے تھے تو سب سے زیادہ جو اثر پڑا تھا وہ فیمیل ایجوکیشن پر پڑا، کیونکہ طالبان کا مطالبہ تھا کہ اگر اپنے علاقے میں امن چاہتے ہو تو فیمیل ایجوکیشن جو ہے نا وہ مکمل طور پر بند ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا مختلف واقعات سننے کو ملتی کہ لڑکیوں کو قتل کیا جاتا، خصوصاً شبانہ کی موت کے بعد تو لوگ بہت زیادہ گھبرائے تھے اور اپنی لڑکیوں کو وہ تعلیم کے لیے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے نہیں جانا اسکول، کیونکہ پتہ نہیں چل رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو کسی کو قتل کیا جائے. That are widows of the Taliban. But I swear to you, for me, they're the same. Because I cannot condemn, and who am I to condemn? Whether she's a widow of a Talib or whether she's a widow of a victim. I've got 2 running institutions and the third one is an infant, I would call it. We've recently started it and I hope it flourishes. And I started it during the time of the Taliban. I was not afraid. Still I'm not afraid of anyone except God.